love of God. I'm greeting in the name of Jesus Christ. Ainsi que je vois aussi la main de Dieu, ainsi que la grâce, la paix, l'amour de Dieu parmi nous. Because I'm seeing the hand of God, the peace and joy with us. That's why first let God bless you. Enfin d'être dans sa présence. For you being again in His presence. Parce que ce n'est pas l'habitude. Because it's not an habit. Et ce n'est pas vraiment l'habitude. Because it's not an habit. That God to make us walk in this day of today. May He talk. May He talk. May He dispose us, use us as an instrument. So that each other must listen to the word that is coming from God. That's why God bless you. May He take possession of everything in this place. Vraiment, il est merveilleux. Because it's marvelous. Dieu est merveilleux. God is marvelous. Il est vraiment merveilleux le comparé avec Dieu. It's really marvelous. I called him Elohim. Sans plus tarder, tu continues toujours enseignement aux Zanango. Without wasting that, we are still continuing with the teaching that we have. That's why today, they ask us a small question. Inside the question that we have. Like question. Donc question bimisi va voler na kati na yango. A question give out some part inside it. Who are you? That is, who are you? Qui es-tu aux anani? Who are you? Et la question est ici que as-tu remarqué quelque chose dans ta vie? And the other question is, did you see something, some change in your life? C'est pour cela, sans plus tarder, that's why without wasting time, nous allons lire dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, chapter 5, le verset 22 verse 22 jusqu'à 23. Until 23. Faisons la lecture. Let's read in the name of God. Amen. Bible ici bisobwe. The Bible is telling us that abstenez-vous de toute espèce de mal. Abstain yourself for any type of badness. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entière. May God of peace himself sanctify you completely. Et que tout votre être, may all your being, l'esprit, spirit, l'âme, soul, et le corps, and your body, soit conservé irrépréhensible, must be irrepressible, lors de l'événement de notre Seigneur Jésus-Christ. In how Jesus will come, when Jesus will come. Que Dieu bénisse sa lecture. May God bless his reader. Que Dieu vous bénisse aussi autant. May God bless you again. Que Dieu vous bénisse. May God bless you a lot. Que Dieu vous bénisse. May God bless you a lot. Merci aussi d'être là. Thank you for being here. Merci aussi pour votre présence. Thank you for your presence. Et parce que kokuta na vraiment na mokwali les ali pétété. Because to meet the day of today it's not easy. Yango siko vo na remita la nini oyo constater kati na yo. That's why you have to look at what oh les gens nzamba sali po na yo. In you that God has. Depuis bandaki marche na kati ya ne oyo. Since when you started your way. Qu'est-ce que tu as constaté par rapport à cet enseignement? What did you see about this teaching? Et là on dit no moni que Dieu a déjà opéré en toi. What did you see that God already have done it in your life? Signe topé elembo de gens vivre na kati enseignement oyo. A sign or a symbol that you have lived. Qu'est-ce que Dieu t'a convaincu? What did God convince you of? Et là on dit oyo touché vraiment na kati ya service oyo. What thing did touch you in this service? C'est très très important, il faut pas le négliger. It's very 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 important. Don't neglect it. Amos totangi suna mokanda 2 Corinthiens chapitre 13. That's why if you read in the book of 2 Corinthians chapter 13, le verset 5, verse 5, atangi na kombo na Yesu. Amen. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examine yourself so that you may know if you are in faith. Éprouvez-vous vous-même. Prove yourself. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Did you not know that Jesus Christ is in you? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Or maybe if
la parole de Dieu. Donc, we must not to look at nicely. Or we must not to look at ourselves in the position that we are. If for real our faith is still in the Lord, or if our faith is already parce que étant que déjà chrétien, because as a Christian, you know, they were looking like this. I'm seeing like I'm going higher. Dans toutes ces choses-là, you know those things. C'est juste pour Yomoko se référer que est-ce que marche n'est bon. It's just for you to refer and to know that is. Vraiment, j'ai pas beaucoup de choses à parler. Today we don't have a lot to talk. C'est juste que l'étape de t'examiner toi-même. It's just the stage of examining yourself. De bien regarder ta vie spirituelle. To look at nicely your spiritual life. Comment est-ce que tu évolues avec? How are you evaluating with Est-ce que ça va ou bien ça va pas? Are you fine or you are not fine? Est-ce que au bakisité ou au bakisité? Did you increase or decrease? Donc c'est très important, bien aimé. So it's very important, beloved. C'est-à-dire que it means that nous devons savoir d'autres choses. We have to know other things. Et connaître d'autres choses. And to know other things. Et nous devons aussi connaître que par rapport dans cette étape de la libération, we have to know that in this stage of liberation, parce que nous avons aussi des questions, autres choses qui ne marchent pas, qui nous compliquent sérieusement. We have things that are complicating us seriously. Et nous avons aussi besoin d'être délivrés. Nous avons aussi besoin de voir aussi la main de Dieu sur ces choses-là. So we are in need really of being delivered or to be free from those things, or to again we want to be free from those things here. Donc, dans l'étape où il y a la libération, so in this stage of liberation, les ensemble à questions, de problèmes qui te compliquent, des choses qui ne marchaient pas, et nakatia marche ya année oh nakatia mois oh ça ensemble biloko nyonso manasi otala nini o esimini o esimbite. Is a group of questions gather together so that we may know what didn't work in this month, what didn't work in this year, for example, and then we are going to be answered. Parce que il y a autre chose qui est déjà bloqué. Because there are other things that are already locked. Il y a autre chose que tu trouves pas la solution de cela. The other thing that you are not finding the solution of it. C'est ainsi que tu as cet droit de localiser, de chercher ces choses-là et de l'amener auprès de Dieu. That's why you have to localize it and to send it to God. Parce que pour l'instant, because for now, it's just like a person inside his own house. If you don't put on his light, there won't be light. So yourself, you have to do those things to put yourself in the presence of the Lord, so that you may see his hand on you. Lorsque tu passer dans les tests de la libération, comment? We can pass through liberation test. How? Un niveau ya esprit la biso bato. In a level of our spirit, il faut d'abord yomoko sala convaincu par le Saint-Esprit d'être un enfant de Dieu. Yourself, you have to be convinced that by the Holy Spirit that you have to be a child of God. Yomoko no faut sala convaincu que est-ce que sérieusement je suis un enfant de Dieu. Yourself, you have to be convinced that am I a child of God. Être un enfant de Dieu, ce n'est pas seulement toloba mona munoko. Being a child of God is not just talking with the mouth. Parce qu'il y a des signes qui se font dans nous. Because the signs that are making in us. Il y a des symboles qui s'opèrent en nous. There are symbols in us. Et parmi toutes ces choses-là, and among all those things, et toebi ke bilo wande la saraka oui OK si on a zomona ke oui c'est Dieu qui me parle. Is that used to see to show the sign that this what is talking to me, it's God. Cela prouve que je suis son enfant. It's proving that I'm his child. Dans Romains chapitre 8. We are reading in Romans chapter 8. Le verset 14. Verse 14. Autant à peine à 16e verset. You read also the 16th verse. Je fais la lecture au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont le Fils de Dieu. 16.
L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. So we are saying that only the Spirit that can prove us that we are the child of God. Donc la Bible nous explique très bien, et à votre connaissance simple, so the Bible explains us nicely, que tout le monde comprend vraiment bien là facilement, that all of us have to understand nicely, que la Bible nous dit ceci, that the Bible is telling us that, que l'Esprit lui-même that the Spirit itself va rendre témoignage que tozabana will testify that we are the child of God. Mais l'Esprit lui-même va parler de you are toi. not going to be bumping your hand because you say that you are the child of God, but the Spirit that is going to do that work. Parce qu'il dit dans Romains 8, 14, because he's saying in Romans 8, que celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, that a person who is conduced is inside the Spirit of God, est appelé automatiquement enfant de Dieu. is automatically called child Parce of que si God. tu n'es pas un enfant de Dieu, tu n'as pas le droit d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Because when you are not a child of God, you cannot be how can I say? You cannot have the Spirit of God in you. Parce que quand tu es déjà conduit par l'Esprit de Dieu, Because when you are already walking with cela the Spirit of God, éprouve que tu es un enfant de Dieu. it's showing that you are the child of God. Yeah, bien-aimé. Yes, beloved. Là, c'est au niveau de l'Esprit. That is in the level of spirit. Là, ça nous permet de bien se connaître. That is using to allow us De bien reconnaître que oui, dans cet instant, to know nicely that in this depuis time, que j'avais commencé cet enseignement, since when I started this teaching, j'ai compris que j'ai appris que I understand that I know that j'ai été libéré I was free dans d'autres servitudes démoniaques sataniques. in other demoniac work, et j'ai quitté tout le lieu démoniaque, tout le staff mauvais, satanique, dans le lieu de la débauche, de l'impudicité, je l'ai abandonné et voici l'Esprit de Dieu est maintenant en l'œuvre. I get out of debauch, I get out of impudicity. Now you see today the Spirit of God is in work. Et aussi, And also, avez-vous la facilité d'appeler Dieu? are you having facilities to call God? Avez-vous la facilité d'appeler Dieu Père? Are you having facilities to call God Père. Father? Lisons le livre de Galates chapitre 4. Let us read the book of Galatians chapter 4. Et je fais la lecture. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. May God bless us. Que le Seigneur nous bénisse. May God bless us. Natangi na kombo na Yesu. Amen. Et parce que vous êtes fils, And Dieu because you are envoya child, dans nos cœurs l'esprit de son fils, God sent in our heart the spirit of His child, lequel criait that was screaming, Abba, Abba, Père. Father. Donc, So, na kati na bisika oyo, inside this place, yo moko déjà il faut arriver. yourself you have to ready to reach, Ya koyeba ke na tango oyo, to know that this moment, j'ai la facilité, I have a facility, j'ai cette capacité I have that capacity d'appeler Dieu quand j'ai un problème. to call God when I'm having a Eh problem. bien, je sais qu'il est mon papa. Oh, I know that is my Comme on Father. dit en anglais, The way we are saying You are all it for me. in English, you are en français que tu es tout pour moi. donc tu dis que you are my father. Tu es mon père. You are my father. Tu es mon You are père. my daddy. Tu es mon père. Donc tu le dis en facilité. You are saying it easily. Donc tu es sûr de ce que tu dis. You are sure of what you are saying. Parce que tu te sens que tu as évacué, tu as enlevé toutes sortes de diaboliques qui étaient en toi. Because you are feeling that you have removed all demoniac feeling that was Et ton in you. esprit est bien disposé. And your spirit now is Et tant que dit disposed. Christ, The way Christ is la saying, chair est faible mais l'esprit est bien disposé. flesh is weak, but the spirit is really giving himself. Avez-vous aussi la capacité Are you having capacity de lire, of reading, de comprendre to understand la Bible the Bible, et de retenir and to catch un verset biblique? one verse?
Lisons dans le livre des Romains, chapitre 8, Let's read the book of Romans, chapter 8, le verset 15. verse 15. Je fais la lecture Amen. au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et vous, And you n'avez point reçu un esprit de servitude didn't receive a servitude spirit pour être encore dans la crainte, to be again in fear, mais but vous avez reçu you have taken un esprit d'adoption a spirit of adoption, par lequel nous crions Abba Père. by which we are screaming Abba Father. Dans le livre encore de 1 Corinthiens, chapitre In the book of 1 Corinthians again, chapitre 3, chapter 3, le verset 6, verse 6. je lis. Amen. Je plante Je vais encore revoir l'écriture. Yeah. Oui, c'est vraiment ça que je suis en train de lire. Je plante I'm planting Apollos. Je plante I'm planting. Apollos arrose. Apollos is watering. Mais Dieu But God, a fait croître. He make grow. Lisons encore dans 1 Corinthiens, Read again in 1 Corinthians, chapitre 4, chapter 4, le verset 3 à 4. verse 3 to 4. Pour moi, For me, il m'importe fort peut-être, I don't care really of jugé par vous being judged by you ou par un tribu humaine. or by a normal tribe. Je ne me juge pas non plus moi-même, I'm not also judging myself, not also anyone, car je ne me sens coupable de rien. because I'm feeling that I'm not the one who has done all this. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. But it's not for that I'm Celui justified. qui me juge, The one who was judging c'est me, le Seigneur. it's my Lord. Que Dieu bénisse sa lecture. Amen. God bless his reading. Bien aimé, na kati ya étape oyo, Beloved, in this part, je veux juste vous faire comprendre I just want to make you understand que that il faut se sentir que you have to feel tu as that maintenant cette you capacité-là have now that capacity de lire, of reading, de comprendre, understanding, de retenir, and catching. même un verset. Even one verse. Parce qu'il y a même des chrétiens, Because this Christian ils prient is praying, et ils lisent aussi la Bible, he's reading also the Bible, mais il ne comprend pas ce qu'il est en train de lire. but he's not understanding what he's Il reading. y a des chrétiens qui lisent la Bible, There are Christians who are using mais ils Bible, ne parviennent même pas à retenir quelques versets bibliques. but they're not succeeding to catch up some Il y a des chrétiens qui lisent la Bible, word of the Bible. mais ils They are ne comprennent Christians pas who la are Bible qui est en train de faire la but lecture. they are not understanding the Bible that they are reading. La Bible, quand tu le lis, Bible, when you are reading tu as it, besoin de l'aide du Saint-Esprit. you have to have the help Sans of the l'aide Holy du Spirit. Saint-Esprit, Without the help of the tu vas Holy lire Spirit, cette Bible comme un journal. you are going to read this book like a journey. Newspaper. Yeah. Tu vas lire cette livre You are going to read this comme this le book livre de mathématiques, l'histoire et français. like the book of mathematics, history, and French. Et si l'enfant peut attendre un livre pour n'attendre, And if a person is just reading, vous allez voir reading, qu'il pour retenir et l'oroter. you see, we're not going to Parce catch. que la lecture est sengaka. Because reading used to us, Mtu azala vraiment a vide person must be really pour empty, akotisa. so that he may put in. Yango mona mutu mususu pona tanga That's why you used to see another person awolinga asisa to makambo read. nyonso osala. You wait until he finishes. Atikala libre. You must remain free. Soki atikali libre, While you remain ntango free, abanda kotanga na ye, while you be reading, vous allez voir que you see that au moment où pour que vous allez examen to exercice, this one is going to do an tu exam. vas bien répondre à cela. He will give, Mais quand tu n'es pas bien disposé, but when you are not disposed, même si tu lis, even if you tu vas read, rien comprendre. you won't understand Tu vas anything. rien retenir. You will never understand anything. C'est-à-dire Never quoi catch. aussi? It means what also? Pendant ces marches, During this way, as-tu déjà remarqué quelque chose dans ta vie?
Did you ever saw something strange in your As-tu life? déjà évité ou bien te séparer avec tes désirs de la chair, le péché chéri? Did you already succeed to divide yourself with the dear sin? Parce que quand tu es en train de retenir toutes ces choses-là, when you are catching up all those things, tu ne vas pas permettre que le Saint-Esprit puisse faire comment je peux dire, puisse travailler en toi. You won't accept that the Holy Spirit must work on you. Avez-vous une vie facile de prière? Are you having an easy spirit of prayer? Romains chapitre 8, Romans chapter 8, le verset 26-27. verse 26, 28. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. The same way the Spirit is helping us in our own weakness. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Because we don't know what to ask in our prayers. Mais l'Esprit lui-même But the Spirit itself intercède par des soupirs is interceding by inexprimables. Inexprimable superior. Et celui qui sonde le cœur And the one who is to check the heart connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Know what is the thinking of the Spirit. Parce que c'est selon Dieu qui lui intercède en faveur des saints. Donc dans notre aspect physique, so in our physical aspect, when we are praying, si nous n'avons pas l'aide du Saint-Esprit, if we don't have the help of the Spirit, we are making a parce que l'Esprit de Dieu, c'est notre porte-parole. It's our translator. L'Esprit de Dieu, c'est notre conseiller. Is our advisor. L'Esprit de Dieu, c'est notre consolateur. Donc si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, c'est difficile que de bien demander à Dieu ce que nous avons l'intention de demander. C'est ainsi il faut retenir cela. Ainsi il dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Il dit prier sans cesse. Pray without La prière n'a pas de limite. Prayer doesn't have limits. Tu peux te limiter à prier. You can limit yourself lors d'un moment que la personne est décédée. When a person is dying. Et tant que tu vis, since you are living, et tant que tu as le souffle de la vie, since you are living, la prière, prayer, c'est le pain quotidien. Is our morning. Le pain, la prière, c'est la vie quotidienne. Prayer is our morning bread. C'est la prière, comment je peux dire? Prayer is what? Is the prayer everything. Prayer is everything. Yeah, la prière c'est prier, 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 prier à tout moment. Prayer is just praying, 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 praying in all time. Yeah, donc de ne pas arrêter. So without resting. Tous les jours. Every day. Tous les fois. Every time. Et à tout moment aussi. And also in all time. Yeah. Donc difficile de prier à la maison. So difficult to pray. So. Par exemple. Like for example, il y a des chrétiens s'ils arrivent à la maison. If they reach it, so, they are from where they reach ils n'arrivent même pas à prendre ne fût-ce qu'une minute à prier. Et ils ne connaissent même pas les jours qu'il a déjà prié. Even chez lui dans sa maison. Ce sont des choses sur lesquelles nous devons se mettre en garde sur cela. Donc nous devons prier. So we have to pray que la prière soit notre facilité. Prayer may be our facilities de se communiquer avec Dieu. Of communicating parce que la prière c'est notre téléphone. Because prayer is our phone. De bien communiquer notre Père. Of nicely communicating with our Father. Et si nous ne prions pas, and if we are not praying, il n'y aura pas cette communication. We are not going to have that on communication. Sera séparés. We will be divided. Cherche à avoir une vie de prière facile chez toi à la maison. Look to have an easy mood of prayer. Est-ce que tu fais beaucoup d'efforts pour prier? Do you used to do a lot of effort to pray? Si tu te sens comme ça, if you are feeling like that, pour prier, il faut donc te pray, you have to se battre, to fight. Non, il faut vraiment demander la libération. You have to ask for the liberation. Il faut chercher à être libéré. You have to look to be free. Il faut chercher de quitter cet emprisonnement-là. Car c'est out of that lock. Demandez-vous des directives précises à Dieu et Dieu vous répond aussi.
Are you also asking God in your prayer some like some request, and also God is he answering you directly? Tu as la facilité de demander, de parler à Dieu. You have the facility of et tu écoutes aussi la voix de Dieu. And you are listening to the word of God. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens aussi. There are a lot of people, a lot of Christians also. Lui, il écoute qu'on parle sur la prophétie, les songes, la révélation. Prophecy, dream. Mais chez lui, il n'a jamais vécu cela. But for him, he never lived it. Il écoute tellement qu'on dit non, Dieu m'a parlé. He always used to listen as he said, God spoke to me. J'ai senti la présence de Saint-Esprit. I feel the presence of the Holy Spirit. J'ai senti cette atmosphère-là. I feel that atmosphere. J'ai écouté le bruit. I listen that noise. Lui, il voit tout cela, c'est nouveau. He is saying everything is new. Parce qu'il n'a jamais vécu cela. Never live it. Lorsqu'il y a des écritures qui nous disent que but there are scriptures that are saying that dans Jérémie chapitre 33, verset 3. Like in Jeremiah chapter 33, verse 3. Invoque-moi. They are saying invoke. Invoque, c'est appeler. Invoke is to call. Invoque, c'est comme si c'est réclamer. Invoke is like reclaim me. Invoque, c'est aussi moyen de connaître, de savoir. Invoke is also a way of knowing. Mais quand tu invoques Dieu, now when you invoke automatiquement God, il va te répondre. Automatically he will answer you. Quand tu invoques Dieu, il faut avoir cette assurance. When you invoking God, you have to have that assurance. On n'invoque pas seulement Dieu quand tu as des difficultés. You don't invoke God when you have all the difficulties. Tu peux aussi invoquer Dieu pour savoir si réellement tu marches avec lui. You can also invoke God to know only if you are walking, you are still walking in His way. Tu peux aussi invoquer Dieu sur, peut-être tu veux aussi savoir que est-ce vraiment je suis toujours enfant de Dieu. You can also again invoke God to know just am I still the child of God. Tu peux aussi invoquer Dieu. You can also invoke pour God. Bien connaître est-ce que tu es très bien, tu es vraiment tu es vraiment bien, tu es vraiment donc est-ce que autant pour la femme madame Nzambe. You can also invoke him to know, are you walking in a good way with your God? Pour bien contrôler votre marche. To control nicely your way. Tu es en train d'invoquer Dieu. That you're invoking your God. Tu l'invoques pas non seulement parce que tu as des difficultés, tu n'as pas à manger. You are not just invoking him because you have difficulty. On peut seulement invoquer Dieu. You can only invoke God. Pour juste savoir. To just know. Est-ce que réellement? Is it really? L'esprit de Dieu est avec moi. The Spirit of God is with me. Yes. L'esprit du Seigneur est sur moi. Say the Spirit of God is with me. Parce qu'il m'a oint. Because he went. Pour annoncer la bonne nouvelle. Just me so that l'esprit de Dieu, il est avec nous. So the Spirit of God il est avec aussi la personne qui continue à sanctifier son corps. And also it is with the person that is still selon le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5. The book of 1 Thessalonians chapter 5. Le verset 23. Verse, il faut se sanctifier à tout moment. You have to sanctify yourself always. C'est très important. It's very important. Colossiens chapitre 3. Chapter 3. Le verset 17. Verse 17. Et tu lis aussi dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5. And you read also in the book of 1 Thessalonians chapter 5. Verset 18. Verse 18. Ça vous aidera aussi. It is going to help. Avez-vous la facilité de lire, de comprendre? Are you having the facilities to read and to understand? De expliquer aussi. And to explain also. Et de retenir la parole de Dieu. And also to catch the word of God. Jean 14, 26. John 14, 26. 2 Corinthiens 3, 6. 2 Corinthians 3, 6. 2 Corinthiens 4, 3, 4. 2 Corinthians 4, 4. 2 Corinthiens 4, 4, 3, 4, 3, 4. Donc, est-ce que vous avez la facilité? Are you having facility of reading the word of God? You are done. Comprendre d'abord. You understand it first. And in your house, you have children. You exhort them first. You explain them first. Selon dit Jean 3,16. The same way they are saying John car Dieu a tant aimé le monde. Since God loves for God so loved the world. Dans ces versets. In that verse, ou bien par ces versets, by this verse, qu'est-ce que tu es en train de comprendre? What are you understanding? Afin de transmettre à l'autre. What you can give. Afin de donner à l'autre aussi. To give another person also. C'est très important. It's very important. Stop sleeping, wake up. Nous sommes dans la présence de Dieu. We're in the presence of the Lord. Zala awa. Be here. Yeah. Faisons la lecture.
Let us read the word of God. Dans le livre des Jean, in the book of John, chapitre 4, chapitre 14, chapter 14, verset 26. verse 26. Atangina kombo na Yesu Kristo. Amen. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, By the consolator, the Holy Spirit, que le Père enverra the one that God is going to à mon send nom, in my name, vous enseignera toutes les choses will teach you everything et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. and will remind you everything that I have taught you. Dis la parole de Dieu. To what is in the word of God. Ya. Donc l'Esprit de Dieu, So the Spirit of par rapport God, à cette étape, according to this quand tu te stage, sens tu es libéré, when you are feeling that you are il free, va être là pour t'aider. he will be there to help Là où you. tu as des difficultés, When you have là où difficulties, tu ne comprends pas, when you are not il understanding, va juste t'aider. he will just help De you bien méditer, to just read et de nice comprendre aussi, and also to et understand d'expliquer aussi. and also to explain. Ya, c'est ça vraiment, c'est très important. Yes, that is it. It's very Et important. aussi, il y a des chrétiens qui ne retiennent pas la parole de Dieu. And also there are Christians that cannot catch Même the si à word quelle of God. église. Even if you go to So, le gars, Amen. if just you say amen, Bokene malamu. go nice. Ça va lui kene malamu. When they say go nice, Atiki la parole de Dieu dans l'église. you leave the word of God in Atiki matia church, en église. you leave the preacher. Ya, ba church, the chrétien preachers. basé bele bayoka mateya. There are a lot of Christians Mais they Matthias, will say oye moka yoka. all those preaching. So, tout dit eloko batangisa. But in all those preaching, if you ask him, Comme ça, when on va did they bien taught you? raconter. When they will tell you, I don't know it. J'ai aussi des enfants que j'ai encadrés. I have also children that I Eloko asala mata 2 fois, 4 give fois. things that you have done Mais 4 na to tout ni 5 eloko times. wana. But I ask him that thing. Il me dit qu'il n'a jamais écouté cela. He's saying, I never listen. Donc la personne, tu le vois, il te suit, So a person you are seeing is mais following ses you, pensées ne sont pas là. but he's thinking I'm not Il here. est ici en train de me suivre, He's here following me, mais ses pensées but he's thinking est en Amérique, he's there to et America. l'autre est en Afrique, Another is in et Africa. l'autre là est en Asie, Another is in l'autre Asia. là en Océanique, Another in Oceania. l'autre là en Europe, Another in Europe. l'autre là sur organisation qui a qui l'ambani sur Isani. Another I don't know if he's thinking he's going to eat to cook what or to eat what. Toutes ces choses-là, All those ça things. te permet de bien connaître que It will make you to know tu as des nicely faiblesses dans ton esprit, that you have weakness in your que spirit. tu as besoin de vivre la liberté, And you have to live d'être libéré de tout esprit de freeness. servitude. That you have to be removed from all spirit of Que Dieu vous bénisse, maman. May God bless you, mother. Que Dieu vous bénisse May God bless you, mother. pour votre présence. For your presence again. Avez-vous arrives-tu là, je m'excuse. Are you arriving? Arrives-tu là? Are, Arrives-tu toujours d'oublier? is it often for you to forget? Parce qu'il y a des chrétiens sur les là aussi au Sénégal. They are Christian if you tell him something now. Ote kasikoyo. You preach him now. Car quelques secondes tu le vois au Sénégal. And after a second you ask him, he forgets. Hein? Otu ntolo bia na bisika o. You ask, what are you talking about? Je suis en train de parler sur quel sujet maintenant? We are talking about which? Ah, vous savez, monsieur, I don't know. And I will tell you, I don't know. Donc il y a des gens qui ont l'esprit d'oubli. There are people who have the spirit of forgetting. Même toi bossa na era obondela. Even a person is forgetting the time of Il y a prayer. des gens qui oublient même le temps de prier. There are people who are Il forgetting peut the time of planifier, il prayer. fait le calendrier que je dois commencer à prier à 7h, mais dès que le temps va A arriver, person can do a calendar. Lui, He put, se I'm met en going to autre pray chose. This time. When the time moi comes, j'ai vu une he put personne, himself in other thing. il I est saw dans that l'état de jeûne et prière, he's in a stage of prayer, mais il commence à manger, boire. but he started eating and drinking. À un moment donné, And in a time, oh, he said, oh, ma soeur, on est en jeûne et prière, non? my sister, we in prayer. My brother, He my said, sister, my brother, I forgot. j'ai oublié. Hey, forgive me. Oh, pardonne-moi. Understand me. Comprends-moi. I have too much things in my hand. J'ai beaucoup de choses dans ma tête. Bien aimé. Oh, beloved. You You those who used to be always just in the things of God. If he thinks of going to take salary, you never If he thinks of going to look for your, I don't know, girl or your there, you don't forget it. If it's a meeting that you have to go and take something like this, even if the guy did sleep, brother did sleep, you wake up. Ring.
Those things. Sixième maintenant ne betting à la mouille. 6 already. À qui rendez-vous? I go. Mais en Zambie. But for God. Ephesians say. We have prayed. We have prayed. We have put faith. We enter all type of fasting. He said, he said, what did we not do in the work of God? What did we not give in the work of God? What did you not give in the work of God? How does there you don't get tired? How does there you don't get tired? It means prends conscience de ta vie. Mets-toi sur ton chemin. Put yourself in suis la volonté de Dieu. Follow the way, the will of God. Yeah. Bien-aimés dans le Seigneur, beloved in Lord, Totangina Actes des Apôtres chapitre 10. We are reading in Acts chapter 10, le verset 19-20. Verse 19 to 20. Actes des Apôtres, Acts of Apostles, chapitre 13, chapter 13, le verset 4 à 4, et le verset 2 à 4. Verse 2 to 4. Yeah, yangwana. Totangi na Galate. We are reading Galates. It's going to help you really. It's going to help you and to help you more. Galates chapitre 5. Galates chapter 5. Et we are taking it. Dans le verset 16. In verse 16. We are reading in the name of God. The Bible is telling us that. J'ai dit donc. I'm saying so. Marchez selon l'esprit. Work according to the Spirit. Et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. And you are not going to do the flesh feels. Work in spirit. And you know how to avoid celui qui marche dans l'esprit. Il est plus fort que celui qui marche dans la chair. The one who is working in spirit is stronger than the one who is working in the flesh. It's very important. Yeah. Exemple, comme Pierre a été guidé par le Saint-Esprit. Like Peter was directed by the Holy Spirit. If you read in Acts of Apostles chapter 10 verse 19 to 20. Yeah. Vous comprenez l'histoire d'apôtre Pierre. You are going to understand the story of Apostle Pierre. Comment l'Esprit de Dieu lui avait touché. You see how the Spirit of God is touching. Afin que à ça la œuvre. So that he may do the work. Et à mon appel. And so that he may see also the end of God. Even the same way you did see that when that person was asking him money, the same way that he was directed in the Holy Spirit. Yeah. Autangi pe Actes des Apôtres 11 verset. Read also Acts of Apostles, le verset 12. Verse 12. Autangi pe aussi le choix de Paul et Barnabas. You are going to look at the choice of Paul. Actes des Apôtres chapitre 13 verset 2, 14 et 4. Acts of Apostles chapter 12. Chapter 13. Chapter 13. Le verset 2 à verse 2 4 to 4. Yeah. Tu peux un peu comprendre. Here we are going to try to understand. Niveau ya âme ya mutu sikoyo. In the level of a soul. Na niveau ya âme na yo. In the level of your soul, you have to reach the level of list a list of people that you cannot support in your life. People that you used to see that they used to disturb your life. People that you don't like to feel them. You don't like even to talk with them. You have to do a list of those. Ça va te permettre de bien libérer aussi tes noms. It will help you also to free your soul. And when you do that list, why do you not support them? Why do you not like to feel it? Why if you see me or you become with an angry face? Qu'est-ce que vous ne supportez pas en elle? So what are you not supporting in her? Que dites-vous souvent pendant que le moment? What are you saying
Normally when the time de preuves telles que le persécution, challenge like persecution, le maladie, disease, les crises financières, financial, la faim, problem, anger, etc. and others. Dans la bataille, on a des difficultés. Also the time that you are not having money, other things are not working. What do you do? Another person, if he's not having money, they have to be noise. Another person, if he's not famille, his child, his family will be just il faut omettre pourquoi est-ce que beloved, you have to be looking at yourself. Why do you allow those problems? Job 16:6. Job 16:6. Matthieu 12, 33 à 37. Matthew 12, 37 to 38. 33, 37. 33 à 37. Ephésiens chapitre 5. Ephesians chapter 5. Le verset 3 à 5. Verse 3 to 5. Quelle est votre attitude face à un conjoint difficile? What is your attitude in front of a strong problem like wife, husband? Yeah. Même devant un enfant, even in front of a child, ou devant un parent, or even in front of a parent qui est insupportable, that is ou encore face à une journée pénible, fatigant, a very strong de travail, of work. Donc yomi mona kandenge nini. So how are you seeing yourself? While you are in front of maybe entre papa banto pena mama, between the problem of to pena bana to pena boti na yo, or with your insupportable. Your parents that are unsupportable. À tout moment. They want to step in you always. Tu n'as pas le temps vraiment. You don't have real time de bien vouloir lui répondre. Of answering him nicely. Et pour ça encore ça ma bé. It is always to push you to do bad things. Nini oyo. What's that? How are you with those people? Are you engaging yourself to question mark. Exchanging insult? Question mark. Romains chapitre 12. Romans chapter 12. Le verset 18. Verse 18. S'il est vraiment. If it's really. S'il est vraiment loyalement. If it's really your element. D'être au temps. Of being in time. Bien kozala batu. Or being with people. Malamu. It's better. Sit with them. Yeah. Tutangi na Romains chapitre. Yeah, now we are reading Romans chapter 12. Je fais la lecture na kombo na Yesu. Romans chapter 12. S'il est possible autant que cela, if it's possible, dépend de vous. All must depend on Soyez en paix avec tous les hommes. Be in peace with all people. Do not just have bien rechercher la paix avec tous. Do not necessarily to éviter les problèmes. Éviter les rancunes. Éviter les guerres morales, guerres d'esprit. Run away from problems such as keep yourself. C'est simple. It's easy. Au milieu de la temps, midi 14h. Don't look for morning, afternoon 12. 1 Thessaloniciens chapitre 1 Thessaloniciens chapter 5. 5. Le verset 18. Verse 18. Quelles sont vos réactions quand vous attendez des gens? What is your reaction when you are waiting for people? Tenir des à propos. That are waiting with des à propos, soit tu vas solo bila makambo na pepo na yo. Oh, people like a person not talking bad things about you. Ou bien bato ba solo mabepo na kombo nzambe na yo. Oh, people are talking bad about the name of your God. Les gens qui incitent les serviteurs de Dieu. Oh, people who are insulting the bato ba fina ba sala nzambe, the men of God. Men of God. Yeah. Et ozara na réaction nini? Which reaction are you having? Ozara na sengo.
You see this women of God. Yes, they are thieves. Quelle est ta réaction? What is your reaction? Donc toi, tu es en train de tolérer que les gens critiquent ton Dieu, que les gens insultent ton Dieu, et tu les appuies aussi. Them. C'est comme si les gens étaient chrétiens dans l'église. It's people who are Christian in the church. If you go to the street, is a person of making noise, creating problems. Ce n'est pas bon. It's not good. Deutéronome 13, Deutéronome 13, le verset 12 à 15. Verse 12 to 15. Jacques 1, Jacques 1, verset 26. Verse 26. 1 Pierre chapitre 3, 1 Peter chapter, le verset 10, 11. Verse 10, 11. Philippiens 2, Philippians 2, verset 5, 8. Verse 5, 8. Bien-aimé, ce n'est pas bon que toi, un chrétien, tu puisses avoir ton temps pour juger un homme de Dieu. Beloved, it's not good that you a Christian, you must just waste your time. Est-ce que yom topesa ke ministère wana? Are you the one who give you that ministry? Yom topenga ke pasa musala nzambe. Are you the one who call him the work of God? Alata mabe. You must wear badge. Asanga bilo olia. You must not have food. Asanga ndako ezanga batol. You must have a house that you not have. So sungaye. If you want to help him, help so him. So monyo sungaye te banzeleze bele continue nzela na yo. If you don't want to help him, leave him in that position. Sa vie c'est sa vie avec Jésus-Christ. His life is in life with Jesus Christ. Point. Virgule. Full stop. Comma. C'est comme ça qu'il y a des. There's no other place. Yo benga qui est jugé pour nani. You didn't call him. Yo de pour nani ngai. Are you the one? Yo benga na musala nzambe. Are you the one who? Yo de pesa un appel. Are you the one who called me? Ata na tengami. Even if I fall. Ata na telemi. Even if I stand. Yo ebinga koleka nzambe abenga ngai. You know me more than the God who calls me. Donc tout ce que moi je peux faire étant qu'un homme de Dieu. So everything that I'm doing. Si je marche comme ça. As a man of God, if I'm walking like this, it's good. Si je marche comme ça. But if I'm walking like this, good. It's not good. Dans toutes ces deux choses-là, in all those two la things, personne qui veut me dire que c'est bien et c'est mal, a person who tell me c'est le Dieu qui m'a appelé. It's only the God et who called à me. part aussi que le papa ou bien le papa aussi qui m'ont encadré, just like fathers that have taught me, ou bien nos frères et sœurs auto-partagés mon père. Oh my brothers and sisters that we are sharing the same là belief. Il peut me porter la correction. There is going to correct il me. peut me faire aussi les remarques. He can also give me some remarks. Juger c'est autre chose. Judging is other things. Par rapport à nos conseils, par rapport au fait de remarques. Then also some remarks. Do you understand me? You understand? Yeah, faut me comprendre bien aimé. You have to understand me nicely, beloved. Parce que mon sous c'est différent. Because some of the things are different. Pour juger Moutou, judging a person dans la vie privée à Moutou. Is to enter in a private life. Limiter self naï. And also to limit himself. Donc là c'est pas bon. There is not good. Là même Nzamba za nese mon amote. They even God. Yo ko mona nga Moutou mabe mais Nzamba you mona are nga seeing Moutou me a bad person, but God is. Mokola motali bwenga na koti otikali. That day you see you remain there. Occupe-toi de tes affaires. That's why mind your own business. Oh Seigneur. In Lord. Yeah. Just the same way you are. Ça va bien t'aider. It's going to help you. Quelles sont les pensées qui vous animent quand vous n'avez rien à faire? What are the things that is Philippiens chapitre 4 verset 8. We have nothing to do. Philippians chapter 4. 4:8. C'est un témoignage vivant. And I sit in the so azangelo wa usala, if you not having anything to afongoli telephone na ye. He open his phone. Akoti na Instagram. He enter in Instagram. Akoti soit na YouTube. He enter maybe in YouTube. Ake kotala ba derrière ya basi. He will go and look at the akobanda kotala ndenge bazosala ba dance na bango wana. You start looking at the way they are dancing. Azalo wasala tete. He's not having anything to do. Yeah, so the nenge ye pasalaga. It's the same thing. Akoti wanda kotala. Comme Kazaki n'a rien à faire. When he was not having anything to do. When he's looking at it, et pousser peut à se masturber. It will push him to masturbate. Et pousser pas que ne koluka mwasi ya numba.
It will push him to look for Et a beach. pousser personne qui ne comela, à qui ne cause, à mettre des produits toxiques. It will push him to do Na ba vidéo azotala wana. toxic things. Pensez ni ne la kayo. Because of those videos. Tango zana lo We sala don't te. choose to come to you when you don't have anything. Ni même la Bible. Read at least the Ou Bible. bien écris tes projets. Or write your Ou bien project. pense aussi pour ta vie. Or think about your Pense life. aussi pour tes enfants. Or think bien pour about ton enfant. your children or your Les choses à child. venir. The future things. Yeah, c'est simple. C'est vraiment facile Yes. à le faire. It's easy to do. Faisons l'effort. Let us do it. So Monique est en zanga lo sala. When you are seeing when you don't have Tu anything n'es to pas do, motivé à faire de bonnes you are not choses. motivated to do good Luka un things. frère, to Luka une sœur. Look a brother or a C'est laquelle sister. est en zanga lo sala ezate. You see when you don't have anything to Vous avez do, pour nous partager à ta. you must be there to share even the way Des of choses qui est God, édifiant the things that's helping us pour in notre our faith, avancement aussi. for us to increase again. C'est in très faith. important. It's very important. Votre frère na EBP. Everyone brothers and Il y a sisters, tant à Bible était banda moi banda tie aussi là. if you don't read the Bible Mais from so avandeli ko tanga bilo If à sport. But if you see to Bilo kwa read dojo. sport, dojo things, So avandeli ko tala ba dessin nimel ou ka If you dessin ba see- dessin. to follow cartoons, Mais attends la Bible ti. but you don't read the Bible, Que gloire est qui n'est pas là. Lord is going to Bon enfin tant ko so landa ba biloko wana. because when you are following those things, Yo s'attacher trop dans sport. you attach yourself a lot Ko to the s'attacher trop na dojo. biloko eza mondaine. You attach yourself Quand a tu as lot rien to à sport faire. things when you have nothing to Muko do. oko za posa eloko malonga na vie na yo. Then that you want to do wana a wana good things in your kobenda life, yo. those things is going to Comment push qu'on you. permettre plutôt privilégier biloko que privilégier maramusu eza très essentiel na vie na yo. You see, you accept to privilege those things than to privilege things that are very important in your life. Na niveau ya nzoto na yo. In the level of your body. Sentez-vous un épanouissement dans votre corps. Are you feeling like an Ozalaka embarrassment? paniquer bilo Are you, bolinga lenga yo nyoso. are you feeling like fear always sometimes? Ou bien nzoto na yo Or your body eza ya ko fongama to pe na kozala bofongwami or your body it's open na kati ya ba limitation mosusu. in some limitation Oyo ezokanga yo nzoto na that is yo. closing your body. Mutu mosusu omoni mokie ayaka monene te. Another person you see me small, you don't use Mutu to mosusu ata become osala lokola big. osala te. Another is just is working like he's not working. Azolata lokola azolata te. He's wearing but like he's not Ce sont wearing. des choses aussi à vérifier. It's also things to check. Quelles sont les maladies permanentes ou chroniques What are permanent disease or qui retiennent chronic disease encore votre corps that is still in assujetti, your body that is still in your body now? c'est-à-dire qui a servi, It means what is working, qui contrôle what is controlling votre corps your body sous l'oppression diabolique. in diabolic Il y oppression. a autre personne asa lié na kati ya maladie. The other people that are Et cette linked maladie wana ebetaka nzoto na ye chaque année and to that chaque disease used to mois beat his oyo. body all the years, Et all puis the eza days. à la répétition. And it's in repetition. You Mais know maladie the wana date est liée even. par diable. Sorry? Cette maladie est kangiée par diable. That disease catch him in Pour the moi devil, à avancer eza te. so that he may not Moi go à forward, ça les ate. so that he may not Asalelaka bakisi mbongo. He used to use money or witchcraft. Donc azotravaille mpona kosomba bakisi. So he's just he's working to buy medicine. Azotravaille mpona kofutaka mbongo na hôpital. He's just working to pay money in the Azotravaille hospital. kaka mpona kosomba baremede mpona sante na ye. He's just working to buy a remedy for his Ye moko body. aza na moyen te ya koenjoy na mbongo So na ye. himself is not having a way to Parce que enjoy son his corps body. est bloqué. Because his body is low. Son corps est en train de souffrir dans des maladies His incurables. body is suffering for incurable Bien aimé, il faut disease. chercher la main de Jésus-Christ. Beloved, look for Dont the life of l'esprit est en Jesus Christ. vérité. In true S'abandonner faith, totalement en lui. to live yourself to him. Mipesa yo mobimba. Give yourself Yeah. to him. Mipesa yo mobimba. Give all Notre yourself Dieu est to him. saint. Not half. Him is Il est très holy. très saint. He is Si tu three veux times holy. t'attacher à If lui, you have to attach yourself il faut to him, abandonner toutes les choses qui you est have to impure. abandon all things that are Tout ce qui n'est impure. pas de Dieu, All that is not tu from ne peux pas God. associer You ça avec cannot Dieu. associate with God. Et là, tu verras la main de Dieu. And then you see the Et ne le fais pas pour un petit temps. Don't do it for a small Si amount tu of viens le time. faire pour un petit temps, If you have to do it for a small sache amount bien of que time, notre Dieu, il voit le présent. know that our God Il is voit in aussi the le present futur. and the future.
Il connaît ce que tu veux faire. You know what you want Et to ce que do. tu as envie de faire. And what you want to do. Il connaît les pensées de nos pensées. You know the thinking of our thinking. Yeah, c'est très important. It's very important. Dans le livre 1 Corinthiens, Reading the book of chapitre 1 6, Corinthians chapter 6, le verset 19 à 20. verse 19 to 20. Marc chapitre 30, Mark, chapitre 7, chapter 7, le verset 31 à verse 35. 31 to 35. Deutéronome chapitre 28, Deuteronomy chapter 20, le verset 21, 28, le jusqu'au verset 22. 21 until 22. Deutéronome chapitre, Deuteronomy chapter, toujours chapitre 28, still in chapter le verset 20, 27 à 28. chapter 27 to 28. Deutéronome 38 aussi, Deuteronomy 38 jusqu'à 62. again until 60. Kaka na même chapitre wana. Just in the same Ça va te chapter. aider comment It will est-ce que help you again how to, d'échapper ou bien de quitter sur toute autre how maladie. to go out of some disease. Parce que pendant cette année, Because during this year, Yemo Mitambusi, the same way you tu as walk, commis le la moi until oyo. when you reach this month, As-tu remarqué quoi? what did you As-tu see? vu quoi dans ta vie? What did you see in your Il life? faut faire l'examen de conscience. You have to do you have to examine your Il faut examine your yourself. thoughts. Yeah. You have to examine yourself, your Il faut thoughts. remitala vraiment yo moko. Examine yourself. Mitala pe bokati na yo. Examine also inside you. Ozara te sengo, je dois fêter dans Lukaboye. Ya kolia kola ta Don't mitala be na just yo a moko. person just I have to Tu peux join, manger, boire, I have to do this and that. Mais si tu as quelque You chose en can toi qui ne drink marche and pas, eat, but if you have something in you tu that's fais not que working, passer you are just wasting les your temps, time, wasting time, les heures, hours, tes moments, les your jours, moments, your days, les mois, months, l'année, years, tout un siècle, a siècle, Et all foulé a câble. century. It's just going like this, sans avoir You're rien wasting faire. it without C'est doing it. très important, beloved of It's Christ. very important, beloved in Christ. C'est ainsi que na koyebisa yo, That's why I'll tell you that. quelles sont les attaques What are corporelles your body's attack que vous subissez dans votre that vie? used to see in your life? Exemple, in your life, l'épilepsie, like for example, epilepsy paralysie, or paralysis anémie, or anemia, partielle anemia partial ou totale. or totally. Donc, qu'est-ce que tu es en train de vivre? So what are you living Bitumba ya nzoto. in the body Olingi yango fight? me lingi yo. Yo lingi yango me olingi yango te me yango lingi yo. You don't love it, but Oh, it lingi but wana. love you. But what you Elingi love, yo te. it doesn't love you. Est-ce que mutako ya epilepsie yenda lukango? A person used to fall with Yenda lukango. epilepsy. Is it the one who used to move Est-ce que with? muto bujaka yemonda lukango? A person that the head used to go off. Tant Is que it the oza one who normal follows? ozo kangai. Where still where you C'est are le bon moment normal. de chercher la It's main a de good Dieu. time to look for the end C'est of le God. bon It's a good moment. time to look for. Ésaïe 53, Isaiah 53, le verset verse 5, 5, 1 Pierre chapitre 2, 1 Peter chapter 2, le verset 24. verse 24. Je vois que mon bien-aimé a tondi makasi dazawa. Bon, depuis to bandaki ozomona gazo baye na façon moko. Yes. C'est-à-dire qu'il y a ça tonda. Amen. Donc il y a tonda full. Donc rotonda tonda te ki aliaki So soso full na that full is not futo pe. the full that you Aliaki eat. kapana. Kapana. Non. La parole de Dieu It's the word tondi. of God to make full. Et puis ça atana pongi. It used to give even Et with puis sleeping. c'est la posala la rara ayo gara. It's just giving the feeling that Amen, you are just kaka. continually listening. Oui, c'est bien si c'est dans la présence It's de good Dieu. if it's in the presence Mais of c'est the mal Lord. si soro lingo kima. But it's bad now if you want to run away. maloba oyo ekomeli ennuyant. If you are listening to that word, you are Omoni singing like mosusu akoti annoying. abimi. Like the one you Alamuki enter, you atala go bali, out. continue You for sleep, you. you wake up, you see. Awa zala alobaka You are amen. just waiting messages. Yeah, Amen. Eh, Then amen. you stand up. Amen. Basikoyo. Then they Babia ere koki okende say olia. this is time to eat. Ere parcours ekoki. It's the time to wait. Sala bakopi na ngai. Let me do my job Na ya présence now ya Nzambe. in the presence of the Lord. Ala na tembe. You sleep. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Nini oyo ezokondane yo What is it that is condemning dans votre you vie? in your life? Qu'est-ce qui te condamne dans ta vie? What is it that is condemning you? Question mark. Question mark. Eloko ezokondane yo nde il faut bondelaka mpo na yango. The thing that is condemning you, it's what you have to pray for. As-tu déjà Did you already confessé
confess? As-tu confessé? Did you already confess? Pour que tu sois libre. So that you may be free. Pour que tu sois So libéré. that you must be free. Déjà tout là. Did you ever confess? You accept Jesus without refusing? Did you ever you rape a girl? You pay mama au viola ou jeune garçon ya batu. You also mother, you rape a baby ça la fille ya batu. You destroy life of déjà young tout men. là. Did you ever Did you ever repent? You just want to eat the new years. You just want new things. Yourself also you have to change. Start repenting. Toi tu veux garder des bonnes choses en toi. You just want good things with you. Et pour avoir aussi de bonnes choses, il faut être aussi get also good things. You have also good, to no? be good. Il faut être aussi very clean. You have to be also clean. Il y a aussi aux clean. Tu connais le monde à bien. If you are not clean, toi tu veux que Dieu te fasse de grandes choses. You want God to do et tant que yo mo osaboué. But yourself you are. Ya rotenga ma ya rolala. You are half this side, half this side. Là, ça sera vraiment difficile That's pour toi là. Mais si tu t'engages là aujourd'hui, je vais marcher comme ça avec mon Dieu. Je vais lui servir. Je vais le craindre. Je vais vivre aussi dans sa volonté. Tu verras la main de Dieu. La grâce, la bonté, la puissance du Saint-Esprit te rend libre et te rend aussi libre totalement et que tu sois aussi libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni et bonne journée à tous. Avant de dire bye bye, c'est votre bien-aimé, c'est votre frère, le frère Paul Bwakassa, un simple missionnaire en Christ, accompagné avec son fils bien-aimé Jésus, bien-aimé Jérémie. C'est son prénom. Le nom qu'il a reçu dans le travail de Dieu, c'est le frère Jérémie. Là, si vous l'appelez, même Dieu est content. C'est un futur. Un futur serviteur de Dieu. Un grand homme de Dieu aussi. Que les gens peuvent parler de lui à travers le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse aussi. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube, Paul Bwakassa TV. Abonnez-vous aussi à ma page Facebook. C'est notre tâche que Jésus-Christ nous a donné gratuit. Abonnez-vous aussi sur notre groupe Ministère de la Repentance. Also subscribe to our Ministère de la Repentance. You have to also subscribe to Ministry of Repentance. Que Dieu bénisse aussi le prophète Samuel. God also bless Prophet Samuel. Peniel. Parce qu'il nous a fait aussi un bonjour. Because he give us a hello. Je vous salue aussi, bonjour. Yes, I'm greeting you. Malgré nous sommes arrivés à la fin. Even though we have reached the end. Que mon Dieu vous bénisse. May my God bless you. Aujourd'hui on a parlé Today we talk de dire s'il y a vraiment, si tu as constaté vraiment quelque chose en toi que Dieu a fait dans votre vie, cela aussi va vous pousser de bien connaître. Le prophète si vous avez une question à poser, bien une question à aborder, je vous mets en contact ou bien en direct. Si vous avez votre question, parce qu'on a parlé sur tous les points que j'avais parlé, il y a dans quelques points que vous comprendrez qui t'est topé, vous en a posé un éclaircissement, vous avez la pose pour ajouter le comment, comme témoignage, vous êtes là. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire que la parole de Dieu a été bien précieuse.